anyone who has a sincere desire to make progress in spiritual life actually will follow these guidelines given by Sanat Kumar to Prithu Maharaj. परमपूज्य महाराज कहते जे वास्तव में आमे जो भगवत विज्ञान बा भगवत अनुभव निमित्त यदि प्रकृत रे प्रयासी हेताओ तबे सदा सर्वदा आम मानकर एकांत कर्तव्य जे एई जो उपदेशावली एठारे चारि कुमार महाराज प्रभु देइछन्ते ता सदा सर्वदा हमको स्मरण करिया पई पड़िबो. So if you count these number of points that Sanat Kumar is speaking to Prithu Maharaj, so there are 8 points here mentioned. परमपूज्य महाराज कहउछन्ते जे चारि कुमार महाराज प्रभु को जे उपदेशावली ठार प्रदान करूछन्ते वस्तुतः ता 8टी निर्दिष्ट व्यक्तियों पर आधारित. So a candidate for spiritual advancement means a candidate who is very sincere in making progress in spiritual life. So the first qualification here Sanat Kumar mentions is that he or she must be non-violent. Ahimsaya means this spirit of free from anger, free from like disturbing or hurting others. So one should first be free from that problem. आमे यदि परमार्थिक जीवन रे अभिवृद्धि करिया पई चाहूथाओ बा सती निमित्त यदि प्रयासी होथाओ तबे एखाने जो चारि कुमार महाराज प्रभु को उपदेश देउछन्ते एवं एई उपदेश माध्यम रे सर्वप्रथम रे समाने तांकर एई उपदेश प्रदान करूछन्ते जणे स्त्री होंतु किंबा पुरुष होंतु सदा सर्वदा से अहिंसा चरण व्रत अवलंबन करिवे. But do you check sometime yourself how you are feeling? Say when somebody is saying some, let's say, strong words or something like harsh words coming from some corner to you, then all of a sudden the tendency is there to react. Then in other words, you become immediately angry. यदि केही जणे निज प्रति किछि कटु मंतव्य बा किछि समालोचना बा किछि निंदा करूथांती तबे से निजको निजे एकता भाबी देखिबा उचित बा निजे निजको परीक्षा करे आवश्यक जे प्रकृत रे एई कटु समालोचना बा निंदा बा परिहास रे से प्रकृत रे से निजे किभଳି भाबरे निज भितर अनुभव करूछन्ती. So therefore it's not very easy to remain without becoming angry, right? परमपूज्य महाराज कहउछन्ती जदि आमे उपाय को अवलंबन करिबा तबे आमे ई क्रोध को परिहार करिया निमित्त आम निमित्त अति सहज होय. So Sanat Kumar therefore says that so first of all we must be free from anger. परमपूज्य महाराज कहउछन्ती जे महाराज प्रभु एठारे से उपदेश प्रदान करि कहउछन्ती चारि कुमार जे जणे निश्चित भाबरे क्रोधरु दूरे रहिबा नितांत आवश्यक. So this is easy to say, but in real, because we live in this material world, we are affected by the modes of nature. You see, Satta, Rajatama, especially Rajasic and the Tamasic gunas, when they influence us very strongly, then it's not very easy to remain without becoming angry. किंतु जेहेतु ए भौतिक जगत त्रिगुण रे संपूर्ण कबलित तेणु जेहेतु आमे त्रिगुण वशवर्ती होइछु तेबु सेही गुण प्रभाव रे वस्तुत आमे क्रोध को परिहार करिबा एते सहज व्यापार नहो. Then how to be free from anger or how to become non-violent? परमपूज्य महाराज कहउछन्ती किंतु तथापि भी ए सब सत्य आमे किभଳି भाबरे अहिंसा परायण एवं क्रोध को परिहार करि परिबा ताकु जिज्ञासा करिबा आवश्यक. So that means we have to train our senses, the training of the senses. परमपूज्य महाराज कहउछन्ती तेणु एथि पई सर्वप्रथम रे हमर जो इंद्रिय गुडी कहउछन्ती
ତାକୁ ତାଲିମ ଦେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। So when you say we must be free from all intoxicants and this meat eating and gambling and improper relationship with the boys and the girls, so these are ways to actually learn how to control our senses and also thereby help that you become peaceful or you become non-violent. ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଚାରିଗୋଟି ବିଧିନିଷେଧ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ବିଧିନିଷେଧକୁ ଯଦି ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ବସ୍ତୁତ ଏହି ଜିନିଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ନିମିତ୍ତ। So that for by this practice of this devotional culture, by the constant practice of devotional culture, then one will automatically develop this quality of becoming non-violent, rather peaceful. ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଆମେ ବିଧିନିଷେଧକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତେବେ ପରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ବା ଏହି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଧାରା ଯୋଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହେବ। It's like sometimes our devotees argue, why do this, do that, you are not doing like this. So like that, they criticize each other. And in the process of doing that, some kind of misunderstanding develops even among the devotees. Therefore, we have to inquire ourselves whether I am free from anger or not. ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଳହ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବାଦାନବାଦରେ ଆମେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ ତେବେ ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଥି ନିମିତ୍ତ କେତେଦୂର ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରୋଧକୁ ପରିହାର କରିଛି ବା କ୍ରୋଧ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଛି ବୋଲି। So that is the first qualification that require that we have to cultivate this culture of non-violence, ahimsa. ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ଅହିଂସା ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। So in today's society around the world, like this terrorism, you see, terrorism and this war and all these problems, the communal problems, and also in the name of religion, so many problems, these misunderstanding, they are all symptoms of violence. ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନର୍ଥ ବିଘ୍ନ ରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୃଶଂସ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ସମାଜରେ ସେମାନେ ଘଟାଉଛନ୍ତି ତାହାର ନିଦର୍ଶନ କେବଳ ଏହି ଅହିଂସା ବା ଏହି ହିଂସା ମନୋବୃତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। So we have to realize that these individuals have been completely covered by the tamasic gunas. This is the mode of ignorance, mixed with rajasic, this is passionate, and the tamasic gunas have completely influenced these individuals, and under those circumstances one can think about doing such a great harm to others. ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ରାଜସିକ ଗୁଣ ତାମସିକ ଗୁଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିପଦର କାରଣ ହେଉଛି। So the first qualification therefore is to be non-violent. ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ ପୁନରାୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅହିଂସା ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। So the second qualification that Sanat Kumar mentions is that one must follow in the footsteps of the acharyas.
परम पूज्य महाराज कहउछन्ति जे चारि कुमार महाराज पुत्रଙ୍କୁ उपदेश देवा माध्यमରେ ଏଠାରେ ଉପदेଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସର୍ବଦା ଆମ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ବା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ. Because the acharyas are leading and guiding every sincere person how to actually become a sincere servant of Krishna. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति आचार्य ମାନଙ୍କର एकमात्र ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠ ଏବଂ ପରମ ନିଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ସେବକ ହେଇପାରିବେ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି. So we have 4 sampradayas, Vaishnava sampradayas. Therefore, the instruction is that one must follow in one of these sampradayas. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति ए जगतरे भक्ति जोग धारार 4ଟି संप्रदाय अछि ଏବଂ ସେହି संप्रदाୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ. And our sampradaya, which we all belong to, our sampradaya is called the Brahma, Madhva, Gaudiya sampradaya. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति ए 4ଟି संप्रदाय भितरे आमर जो संप्रदाय वा आमर जो धारा ताको साधारणतः ब्रह्म मार्ग गौड़ीय परंपरा वा धारा बोली कहा जाए. So in other words, we must follow in the footsteps of these acharyas who come into this disciplic succession. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति तेणु जेहेतु आमे ब्रह्म मार्ग गौड़ीय परंपरा धारा अछु तेणु से हेतु आमर ए गुरु शिष्य परंपरा रे आसुथिबा आचार्य मानकर आदेशको शिरोधार्य करिबा आम मानकर एकांत कर्तव्य. So ultimately this knowledge is coming from the original source, that's Lord Krishna, and it is transmitted through his disciples, his servants, one after another. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति ए जो भगवत विज्ञान बा जो भगवत ज्ञान सर्वप्रथम रे भगवानक निकटरो ही आसुछि एवं एही भगवत विज्ञान वस्तुतः गुरु शिष्य परंपरा धारा रे हम निकटको आसी पहुंचुछि. So an intelligent person therefore should approach a bona fide means coming in this proper disciplic succession, a bona fide teacher, and then follow his instructions. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति ए जो गुरु शिष्य परंपरा रे जो माने आसुछन्ति समाने प्रकृत रे प्रामाणिक एवं समाने जा किछि शिक्षा एवं उपदेश प्रदान करन्ति ता हम पालन करिबा एकांत आवश्यक. So the principle is that when we have a bona fide teacher, then the sincere student can inquire from such a teacher, and also by following his sublime instructions, then one's heart becomes completely fixed in this devotional journey and free from all impurities. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति जेतेबेले परमात्मा गुरुदेवଙ୍କ निकटରେ आत्मसमर्पण କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ତାଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏହି ପରମାତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନ୍ନତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଧାରାର ରହସ୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ. So this therefore Krishna also says in Bhagavad Gita, this knowledge, this transcendental knowledge. Transcendental knowledge means about the science of life, about the science of the self, about the science of Atma Gyan, and also the science of God. So this it can be understood by this evam parampara prapti, by the process of this disciplic succession. So that knowledge is transmitted in that way. So therefore we must follow this principle. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति जो भगवत विज्ञान शब्दर अर्थ कहिले भगवानको तत्त्व जानिबा एवं भगवानको जानिया सहित आत्मा सम्बन्धरे जानिबा एवं ए आत्मा सम्बन्धरे बा ए भगवानको सम्बन्धरे हामी जो ज्ञान हासिल करूछु बा हासिल करिबो ता साधारणतः हमर ए गुरु शिष्य परंपरा माध्यमरे ही हमर निकटको आसुछि.
So, an intellectual scholar or a jnani, one who wants to exercise his or her intelligence, so you can say, well, I can read Bhagavad Gita and I can have my own interpretation, or I can have my own, understanding about what is being said in the Gita. So that type of process will not be successful. परम पूज्य महाराज कहते जड़े विज्ञ लोक जड़े बुद्धिमान लोक जदि तांकर मनोधर्म प्रसूत ए श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतर अर्थ बा उपदेश बा तात्पर्य को से जदि अर्थार्थ करी निज धर्म मन प्रसूत करी बुझिया पई प्रयास हेबे तबे प्रकृत रे से भली व्यक्ति बा भक्त कदापि ए परमात्मिक जीवन रे अग्रगति करि पारिबे नाही. Because this knowledge must be received from the source or from that personality who has practical experience, and can therefore transmit that experience to the sincere souls. परम पूज्य महाराज कहते जदि आमे प्रकृत रे भगवत विज्ञान हासिल करिया पई चाहतो तबे आमମାନଙ୍କର मौलिक कर्तव्य होउची जे प्रकृत रे जे ई भगवत विज्ञान को तांकर दैनंदिन जीवन रे आचरण करी एवं तांकर प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा से परिपक्व होइछन्ती सेही भली साधु बा वैष्णव आचार्य को निकट बुझाई जिज्ञासा करिया पई पड़िबो. It's like if you want to become a surgeon, then simply by reading, let's say, the textbook on surgery, how to do surgery, so by reading the textbooks, it is impossible to learn, because surgery involves more than just that book knowledge, but practical knowledge, how to handle the knife in the proper way, and how to. There are so many other intricate aspects that has to be acquired in the practical experience. So therefore, without being taught or without having that knowledge from a person, from an experienced medical surgeon, then if you just read textbook and then if you do surgery, then most likely the patient will be sleeping forever, not get up. परम पूज्य महाराज कहते जे जड़े यदि शल्य चिकित्सा होवा पई चाहंती एवं से यदि भाबिबे जे बही रे पुस्तक रे जा लिखा जायछि एवं ताके बड़ अध्ययन करिवे एवं सही उपाय अवलंबन करी से यदि शल्य चिकित्सक भाबे प्रतिष्ठित करी लोक मानन को ऑपरेशन बा शल्य चिकित्सा करिवे तबे सेते से केबे कृतकार्य हेबे एवं परम पूज्य महाराज कहने कथा को उल्लेख करूछन्ती यदि से उपाय अवलंबन करी कौनसी रोगी की ऑपरेशन करंती बा शल्य चिकित्सा करंती तबे तार परिणति होउची रोगी सदा सर्वदा से महाविद्यालय सेवन करियो. So therefore, this following a bona fide teacher and following his instructions and trying to execute those instructions is of prime importance for making progress in spiritual life. परम पूज्य महाराज कहते तेणु आम जो परमात्मिक जीवन जो भक्ति जो धारा रे जो चरम उपदेश आममानक निमित्त प्रदान करा जायछि ता स्वाभाविक भाव में आमे ताको गुरुत्वपूर्ण बोली अनुभव करिबा एकांत आवश्यक. So the third qualification, so just mentioning, Sanakumar is mentioning these wonderful systems. We have to always remember, and the third qualification he mentions is that a candidate who wants to make progress in spiritual life must always remember the nectar of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. परम पूज्य महाराज कहते जे जो चारि कुमार महाराज प्रथम उपदेश प्रदान करिसंती ए तृतीय नंबर उपदेश रे से कहउछंती जे जो माने परमात्मिक जीवन रे विशेष अग्रगति करिनांती समानंतर प्रथम कर्तव्य होउची परम पुरुष भगवान श्री कृष्णଙ୍କର ए दिव्य लीला चरित बाई गुणगाथा को सदा सर्वदा स्मरण करिबा. So in the Navavida Bhakti, 9 process of bhakti, that is Sarvanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, this is remembering. So remembering, you can always practice. Remembering, under all circumstances,
whether you are asleep, or whether you are awake, or whether you are in the flight, or you are in the forest, or you are in any circumstances. This remembering can always be practiced. So therefore he still makes an emphasis that we should always cultivate this culture of remembering about the wonderful pastimes of Lord Krishna. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति हमर यो भक्ति योग धाराले जो नवदा भक्ति योग कथा उल्लेख करा जायछि तन्मध्ये स्मरण कथा करा जायछि एवं स्मरण कथा एठारे परम पूज्य महाराज कहउछन्ति जणे सदा सर्वदा परम पुरुष भगवान कृष्णଙ୍କର जो दिव्य लीलावली भागवत रहिछि ताकू सदा सर्वदा से स्मरण करिवे एवं ए स्मरण हम मानक पई अत्यंत प्रयोजन एवं गुरुत्वपूर्ण जे जहा फଳରେ कि आमे स्वतः प्रभु को भाबरे हमर ए परमात्मिक जीवन रे अग्रगति करि पाइबा. Especially when the time comes that the indriyas, the senses are incapable of expression, that at the time of at the time when the time comes to separate the jivatma, the atma, the soul, from the body, when one becomes when the senses are incapable of that expression, and at the time that the memory means the remembering about the pastimes of Krishna, that will always be there. That so by that process, and one can actually be promoted to the spiritual kingdom, spiritual world by this remembering process. So therefore, remembering is a very, very vital principle in devotional journey. ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ସାପନାଧୀନ ବା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଏହା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଉଚିତ ଯେ ସେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାବଳୀ ବା ଗୁଣଗାନ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାବଳୀ ବା ଗୁଣଗାଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତେବେ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା. So there was the third qualification. And the fourth qualification that one must possess is that one must follow the regulative principles without material desire. परम पूज्य महाराज ने कहउछन्ति जे चतुर्थ नंबर उपदेशरे एटाले उल्लेख करायाउछि जे वस्तुतः हमर ए जो साधन विधि कथा एटाले उल्लेख करायाइछि आमे ताको साधन विधि अवलंबन करिबा गोटिए मात्र सत्तरे जे हम मानक भितरे कोनोसी भौतिक आकांक्षा न रहिबा उचित. So it is regulative principles because of the age of Kali Yuga. We live in this age of Kali Yuga. So because of the Kali Yuga, so what happens is that so many these rajasic and tamasic activities become very prominent in every part of the world. Like rajasic and tamasic these activities becoming so prominent. विशेष करी ए कली युग रे बा ए युग रे हम अवस्थान करूछु ए जो राजसिक एवं तामसिक गुण प्रभाव रे समग्र पृथ्वी रे वर्तमान परिलक्षित होउछि जे ए राजसिक एवं तामसिक गुण विभिन्न प्रकार अति भयंकर क्रियाकलाप इत्यादि. We have so many farms are coming up, poultry farming for economic development and for let's say food. And there are so many like a mushroom farming, this mushrooms, you know mushroom? So mushrooms, and it is a poultry farming, and it is a like in here in cattle farming. So all these are, and what is it? What is that? The one the fish? What is that farm called? Fish? Fisheries, fishery farming, and all these activities are all over the world, all over the planet. So they're increasing how to kill the innocent, these living entities, and because of this influence of the rajasic and the tamasic gunas of the age of Kali. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति समग्र पृथ्वी रे वर्तमान देखा जाउछि
जे विभिन्न प्रकार ये जो ठार और विभिन्न प्रकार ये जो निरीह जीवजंतु को किभଳି भाବରେ तांको बढ़ा जाए एवं अनायासरे तांको हत्या करी हमें हम निजर इंद्रतृप्ति निमित्त तांको बध करि परिबा एई घटनावली बा एई दृश्य बा एई कथा आज समग्र जगत रे एवं बहुल भाବରେ सब जगह परिलक्षित होउछि. And besides, in order to somehow feel something, there's a high, to become high. I don't know what this means. You have to put something like intoxicants, like this wine and these drinks, these alcoholic drinks, and beer, wine, and what else? Tea, coffee, Coca-Cola, then Champa-Cola, what is it? And so all these intoxicants, especially wine, which is a very very powerful intoxicant, but it is difficult to imagine how people get captivated by such drinks. But these drinks people take because they want to experience some kind of very mentally very going somewhere, and they think that is happy. They feel happy, and so this is a great illusion. समग्र जगत में वर्तमान देखा जाउछि जे लोक माने अधिक अधिक विभिन्न प्रकार मादक द्रव्य प्रति आसक्त होउछन्ति. उदाहरण स्वरूप विभिन्न प्रकार मद एवं हमर जो कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, कोका कोला, चा, कॉफी एवं ता सहित अन्य प्रकार जते सब मादक द्रव्य अछि से मादक द्रव्य सेवन करूछन्ति. एवं ए मादक द्रव्य सेवन करिवार गोटे मात्र कारण होउछि जे समाने किछि मुहूर्त पई किछि समय पई तांकर मानसिक स्थिति रे किछि आनंद उपभोग करी समाने कल्पना राज्य रे विचरण करिया पई सदा सर्वदा जेकु सेथिरे मग्न होवा पई चेष्टा करूछन्ति. And sometimes in eastern India, we experience that some student groups, they make pakora. They make pakora of ganja. They mix this ganja, this what's called marijuana, right? Marijuana in English, ganja, and they make pakora. And so with that, and they eat that pakora, ganja pakora, and then they become very high. They become, they're acting like, some kind of a machine. And then, sometimes they also commit suicide by, sometimes taking that because, you are, something, experiencing something not very worth living in this world. So therefore, this ganja pakora is one of the, like drugs that they use as students. अनेक छात्र मानक भितरे देखा जाउछि जे साधारणतः गंजा बा गंजेर पकोड़ा करी समान ताकू खाउछन्ति एवं ए गंजेर पकोड़ी खाई समान वास्तव रे किछि मुहूर्त पई एभली किछि अनुभव करिया पई चाहुछन्ति जा फଳରେ कि समाने तांकर ए भूल काम पई से समाने एभली बेले करि पकोछन्ति एवं देखा जाउछि जे अनेक तांकर मानक मध्यरो किछि आत्महत्या मध्ये करूछन्ति एवं नाना प्रकार जोटा कि माता अवस्था रही समाने एभली गणित काम करूछन्ति जहाँ फଳରେ कि समाने तांकर निजे निजे भाई एक गुरुतर हानि निजे निजे भितरे सृष्टि करूछन्ति. So Sanat Kumar therefore says that we must be free from all these undesirable habits, intoxicants. One must follow the regulative principles. परम पूज्य महाराज कहुछन्ति तेणु ए चारि कुमार एठारे उपदेश दे तांकर वक्तव्य को अग्राधिकार देउछन्ति जे समस्ते एते निमित्त ए हमर साधन विधि को कड़ाकड़ी पालन करिया सहित सर्वप्रथम रे हमर ए जिते प्रकार निसर्ग कथा का उल्लेख करा जायछि ता निकटरो आमे माने दूरे रहिबा नितांत आवश्यक. So the 5 qualification that Sanat Kumar is mentioning here is that
while following these principles, regulative principles, one must also one should not blaspheme others. In other words, one should not learn this spirit of criticizing others. One should refrain from criticizing others. That's one qualification. This is this is number 5? Yeah. This is number 5. ଆମର ଏ ସାଧନ ବିଧି ଅଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସର୍ବାଦୌ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ସଦାସର୍ବଦା କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବା କାହାରିକି ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିନ୍ଦା ମନୋଭାବକୁ ପରିହାର କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ. So to blaspheme others means you are making others angry, very angry. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति जदि आमे काहाकु केतेबेले निंदा बा समालोचना करूछु तबे परोक्ष भाबरे आमे तांकु प्रभावित करूछु. So when you make a person become angry, that other person will react. The another anger will come to you. परम पूज्य महाराज कहउछन्ति जे जेतेबेले आमे केहि जणकु निंदा करूछु सेतेबेले आमे ମଧ୍ୟ प्रभावित हेउछु ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଛି. So when these two angers collide, then there will be big explosion, firework. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦିଟା କ୍ରୋଧ ସମିଶ୍ରଣ ହେଇଯିବ ବା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କ୍ରୋଧ ମିଳନ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ପରି So these are very simple instructions, but are very valuable, very most valuable. So therefore, we should not criticize anybody else. Rather, we should try to be free from any desire to criticize others. But of course, if you want to correct some mistake that somebody has done, but there are many other ways that to convey the same message, but without becoming the other person angry. So that should be done in that way. The mistake should be corrected. बहुत उपाय बा बहुत प्रकार धारा अवलंबन आमे करि परिबा किंतु जेतेबेले आमे कोनोसी भूल को संशोधन करिया पे चाहूछु सेतेबेले आमे ए संशोधन को करिया समय रे हम मान को ध्यान देबा पई पड़िबो जे आमे जेबळे भाबरे से निमित्त कोन प्रकाश न करू. So the sixth qualification necessary for making progress in spiritual life is that one must live a very simple life. परमपूज्य महाराज ने कहउछन्ति जे षष्ठ नंबर उपदेश रे एटा उपदेश प्रदान कराय छी जे जणे सदा सर्वदा अति सरल जीवन यापन करिवे. So simplicity is the symptom of a person who will possess this quality called humility, and free from any other passionate qualities. परमपूज्य महाराज कहउछन्ति जे हमर अनेक गुण भितरु ए जो सरलता बाई सरल जीवन यापन रो निदर्शन बा लक्षण होउछि जे ए सहनशीलतार अन्य एक प्रतीक. So in other words, when you deal with each other among the devotees, so we should be very honest, and also we should
we should say straightforward, like not in an indirect or in a round way type of dealing, but rather we should deal with each other very straightforwardly. ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବା ସାଧାରଣ କଥୋପକଥନ ବା ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବା କଟୁ ସମାଲୋଚନା ନିନ୍ଦା ନ କରି ଆମେ ସିଧା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁଭାବପନ୍ନ ହେଇ ବା ଅତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ଭାବରେ କଥୋପକଥନ କରି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏତି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ବା ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ନ ରଖିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ମଧ୍ୟ. And the seventh qualification is necessary is that one should not be disturbed by the duality of opposing elements. By the duality of this material nature, like sukha dukkha, happiness and distress, or joy and sorrow, and all these are called the dual nature of duality of the dual nature of this material world. So a devotee should not be disturbed by this dual nature of this material world. ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଜଗତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ଅଟେ. ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ. So in the commentary, Prabhupada writes that sometimes devotees write to Prabhupada saying that why devotees should be sick, because devotee means you have surrendered to Krishna. You are supposed to be free from all these inconveniences. So why sickness comes? Although I become devotee, why is that this sickness comes? But then we have to realize that since we live in this material world, so these symptoms of this material nature we have to encounter these problems. আমার পরমানন্দ ইস্কন সংস্থাপক আচার্য শ্রীমদ অভয়চরণার্পিত ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଅନେକ ଚିଠି ତାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆସିଲୁ ବା ଆମେ ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗମୟ ଧାରାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି କାହିଁକି ଆମକୁ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବା ଜଳଜଞ୍ଜା ବା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜଳଜଞ୍ଜା ବା ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାକୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସହ୍ୟ କରିନେଇ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ. So the last point that Prithu Maharaj, Sanat Kumar is mentioning is that we must tolerate, we must learn. So we must learn how to tolerate all these the inconveniences that come and go. So that will be the 8th qualification necessary. Paramahansa Maharaj କହିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ଉପଦେଶରେ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମକୁ ଚାରି ଦ୍ୱାରକାରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସୀ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକଥାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଦରକାର ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଜଣେ ସହନଶୀଳ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ. So you can say that these 8 qualifications that Sanat Kumar is describing to Prithu Maharaj, so these are necessary prerequisites, these are requirements to enter into pure devotional service. Paramahansa Maharaj କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାରି କୁମାର ମହାରାଜ ପ୍ରଥମକୁ ଯେଉଁ 8 ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି 8 ପ୍ରକାର ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରେମମୟ ସେବା ଭିତରେ ବା ଏହି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ସେବା ଅଧିକାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାହା
ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। So these are all within the sadhana bhakti, that devotional service with the rules and the regulations. So without that, it is not possible to enter into pure devotional service. So these are all very important for all of us to learn these things. So everyone can read this verse, this text number 24, and the 4th canto, chapter 22. So please go through this very carefully, and then try to apply this in our day-to-day life, in our day-to-day devotional life. श्रीमद् भागवतम जो श्लोक को आम बर्तमान पाठ करूँ अति गुरुत्वपूर्ण और तात्पर्यपूर्ण अटे। तेणु सदा सर्वदा आम मान कर्तव्य होउछि श्लोक को अध्ययन करी तार भावार्थ को उपलब्धि करी आम दैनंदिन जीवन में आम कि भाव उपयोग करिपारिबा से निमित्त आम प्रयासी होगा एकांत आवश्यक। So I will end here. So the time is a little short because I'm leaving at 11 for the airport. My schedule is that I'll go from here I'm flying to Chennai, and from Chennai I'm going to Tirupati just for some work, and from Tirupati I'm going to Delhi for this international, some meetings there, 10, 11, 12, 13. And from there, I come to Bombay for Silver Jubilee celebration of the inauguration of Bombay Temple. And from Bombay, my schedule is going to Lucknow. Lucknow is in IIT Kanpur. There is a program with the students and the professors. It's called Dialogue on some topic on science, philosophy, spirituality, that program. And from there, I'm going to Naimisharana for one day. I have this program, just like we have Jagannath festival every first of every the New Year day. Similarly, I also have a program in Naimisharana every year. For the last few years, I've been doing that with the students and the professors of IIT Kanpur. So that has been going on. So do that, and after that, I'm coming to Bangalore for a meeting with one prominent Buddhist leader is coming from Taiwan. So we have to see him. So I'm coming to Bangalore, and from Bangalore, and then get back to Bombay for our meeting. We have our India meeting of this ISKCON organization. So over 3 days, and from there, it's already almost the meeting is over on 22nd, so 23rd, and your program is on 25th here. So I'm just thinking whether I should come for a few days. For joining your Bhagavad Sapta program for a few days. So that means it is not certain yet, but there is possibility that I may return by the last week of January. एवं से आज आमर भुवनेश्वर मंदिर चेन्नई अभिमुखी यात्रा करेंगे ठीक 11 एवं चेन्नई से तिरुपति जीवे एवं तिरुपति से नुआ दिल्ली जीवे एवं अंतर्जातीय सम्मेलन में जोगदान निमित्त एवं नुआ दिल्ली से लखनऊ जीवे एवं लखनऊ से सीधा कानपुर जीवे
ଏବଂ କାନପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଟିଂ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ମିଟିଂକୁ ସାରି ସେ କାନପୁରରୁ ସିଧା କାନପୁରରୁ ସେ ସିଧା ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରୁ ବମ୍ବେ ଯିବେ to Bangalore. ନୈମିଷାରଣ୍ୟରୁ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୋର ଆସିବେ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ସେ ବମ୍ବେ ଆସିବେ। ବମ୍ବେରେ ଆମର ଏଇ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘର ଏକ ମିଟିଂ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମିଟିଂରେ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ମିଟିଂ ସମାପନ ପରେ ମହାରାଜ ଆମର ଏଠାରେ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଆସିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆମ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସେ ପୁନଃ ଆଉଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। श्रीमद् भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज की जय श्रीपाद महाराज की जय महाराज श्रीमद् गोविंद स्वामी श्री गुरुदेव की जय महाराज इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रीमद् अभयचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय समवेत श्री गौरव भक्त की निताई गौर